talk. All right. So today we're going to proceed with equilibrium of a rigid body. So equilibrium of a rigid body is to use to apa? Means that body are in equilibrium lah. Okay, so means that here dia kata we have when we said that the body, the rigid body is in equilibrium, so we have two conditions. Okay, so we have two conditions for the equilibrium of forces. Okay, we have two panggil apa tu? Sekejap mana ke? Mana tadi? Sekejap ya. Okay. Okay dah kot. Okay, bismillah. Alright, so there are two conditions. Okay. So there are two conditions for the equilibrium of forces acting on a rigid body. The first condition, vector sum of all forces acting on a rigid body must be 0. Okay, so means that the net force must equal to 0. Okay, sekejap kena macam ni dulu lah, ada lagi yang masuk. Okay. Kenapa saya kena admit? Kenapa tak boleh? Sebab awak link ambil dari kawan-kawan bagi Awak tak klik sendiri kat kalender awak Okay. Sekejap. Okay, so the first condition is your F net equal to 0. So since, let's say for case that we have 2 dimension or 3 dimension, so the force, so kita adalah Fx, Fy, net force Z equal to 0. Okay, maksudnya daripada net force equal to 0 ni kita boleh, we can form another equation based on apa? According to its component. Okay, component X, Y, and Z. Okay, the vector sum of all external torques acting on a rigid body must be 0 about any rotation as y. So this is the second condition. So kadang kita biasalah tanya dalam exam. Okay, so what is the condition for a rigid body to be in equilibrium? Okay, so the first one, the net force equal to 0. The second one is the net torque, it must equal to 0. This to ensure rotational equilibrium. Okay, where this is equivalent dengan equal to 0 at any axis lah. Okay, so when we talk about rotational motion, okay, rotational equilibrium macam tu, okay. So we need to have center of gravity. Okay, macam dah okay je. Tak ada yang nak masuk dah. Saya nak buka besar ni. Okay. Alright, so we need to consider the center of gravity. Alahai. Baru je. Okay. Tak boleh lagi lah nampaknya. Ada juga. Okay, so center of gravity is defined as the point at which the whole weight of a body may be considered to act. Okay, so kita ambil satu titik. Tapi center of gravity ni satu titik yang apa? A force that exerts on the center of gravity of an object will cause a translational motion. Okay, so a force that exerts on the center of gravity of an object will cause a translational motion lah. Okay, so kita ada satu center of gravity. Kejap. Considered to act. Ada tak tunjuk kat sini? Okay, ni. Alright, so for example, let's say we have a road.
Okay, so where is the center gravity dia? Macam tu, okay. So center gravity dia must be half of dia punya length of the road midway point. So biasanya dia tengah-tengah lah. So kalau if the shape ke sphere, then kita ada center gravity dia at the mid of the sphere tu, okay. Okay. So this is how we solve strategies for equilibrium of a rigid body. Center of gravity ni, okay, is just for your knowledge lah. Okay, yang point tu, whole weight tu apa? Exert on the center of gravity. Okay, so that's why kadang kalau kita lukis weight tu kan, so kalau kita lukis weight, okay, contoh kan. Contoh benda ni useful bila contoh kan kata kita nak ambil force. Dekat mana force ataupun weight? Weight for this road. Okay, so kita akan ambil from the middle. Macam tu. Okay. So basically yang kita fokus on this lah. Arm kan. Okay, sebab kita akan berkaitan dengan road. Okay, so contoh kalau kita ada panggil apa? Plank ke panggil dia. Okay, so dia kata okay. Weight of this plank is ini. So kat mana letak? So biasanya kita akan tarik dari tengah. So tengah tu weight plank ni lah. Macam tu. Okay, sebab kadang dia tak beritahu kat mana, tapi basically kalau kind of arm macam ni, road macam ni, biasanya we take half of the length. Okay, so this is problem solving strategies. Okay, so that easier for you lah, sebab kalau tak memang complicated sangat equilibrium of a rigid body ni. So we suggest here you need to sketch a simple diagram of the system to help conceptualize the problem first. Okay, and then sketch a free body diagram for each body. Okay, let's say you have 3 body. Okay, so let's say you have 3 body. Okay, contoh sebabnya macam kadang that body tu dia apa panggil? That body tu contribute to force. Okay, contoh mana ke? Alah, hai ada lagi orang masuk ke? Kenapa dia tak auto lah? Hai. Okay, so sketch a spirit free body diagram so that you can determine force on that body. Okay, contoh untuk case equilibrium contoh kita gantung ni kat sini, so contoh gantung gambar. Okay, so body yang pertama is ni, so dia ada weight, so dia ada tension. Okay, and then another one body. So this arm also considered as a body. So dia ada weight dia. Okay, melainkan dia kata apa massless arm. Okay, massless arm. Then tak adalah yang ni. Okay, so nanti contoh digantung 2 benda. So dekat sini ada juga. Okay, so kena sketch a spread free body diagram. Okay, so itulah contoh dia. Okay, lagi dia kata apa? Choose a convenient coordinate axis. Okay, so kalau sengit, pilihlah mana yang banyak.
Okey, contoh kalau standard biasa kita macam ni lah dengan macam ni. Okey, tapi kalau untuk kes yang macam ni, katalah ada 2, 3 force yang in this direction. Force 1 sini, force 2 sini. Maksudnya yang macam ni. So means that kalau kita nak resolve bagi jadi macam ni tu macam sangat complicated. So you may proceed dengan XY yang macam ni pun boleh, no problem. But kena apa panggil declare. Okay, kena declare so that your examiner understand. Okay. Apply the condition for equilibrium of a rigid body which is net force equal to 0 at any axis. Okay, nampak ni at any axis. Maksudnya daripada equation talk saja, you can form many equation, depends on berapa equation, berapa force yang ada pada yang act on that arm. Okay, solve the equations for the unknowns. Okay, solve the equation for the unknown lah. So katalah force satu weight plank ke yang unknown, then alright, so we see an example here. Okay, so a hanging flower basket having weight 23 Newton is hung out over the edge of a balcony railing on a uniform horizontal beam of length. Okay, so the basket is counterbalanced by a body weight. Okay, if the mass of the beam is 3 kg, calculate the weight needed. Okay, W1. Okay, maksudnya berapa yang kita perlukan so that dia equilibrium lah. Okay. So tak apalah, itu unknown dia. So B, the force exerted on the beam at point O. Okay, so ada dua benda yang disuruh kira, W1 dan juga force exerted on the beam at point O. Okay, tengok free body diagram dia ya. Tengok betul-betul ya. Okay, so sekejap. So free body diagram, kita akan start dengan free body diagram of the beam. Okay, so make sure what free body diagram of the beam means that kalau dulu satu point kan, keluar sini, force awak kan. Okay, but this time you need to consider an arm. Okay, as your body. Alright, okay. Okay, so here tadi tu dia kata point O sebagai apa, rotation axis. So mention here, so you cannot change lah. Cuma nanti kalau nak cari yang dekat point O ni kenalah juga tukar. But at first no need to change. So macam tu. So center of gravity dia ada, so W1, start dengan W1 paling senang. So W1 Y component, dia berada pada Y component and then torque. Okay. So W2 pula, W2. Okay, nampak Okay, torque dia apa? Macam tu. Okay, so yang ni, this one is for force. This one is for torque. Okay, faham ke? Okay, semalam kita belajar torque is RF. Torque is FD. Okay, so we simply take the value of F, force tu, dan juga the displacement. So the displacement we take from point rotation axis kita. So now our rotation axis for this case, our rotation axis is at O, at point O. So that's why W1 here we take here to here. Which is 0.75. So that's why torque dia adalah negatif ya. Negatif sebab dia clockwise macam tu. Dia ke bawah, center of rotation kat sini. So imagine you pegang point O ni then tolakkan ke bawah, what happen? So kalau berlaku clockwise means that the sign is negative. Alright, okay, now mg. Mg is for the lah, center gravity dia, take from the middle. Okay, so which is half-half. So cuma
untuk jadi torque, kita ambil distance yang mana? Kita kena ambil distance dari sini sampai sini lah. Okay, so jangan distance dia half pula. Okay, nampak tak? Okay. 0.2 meter, nampak tu? Right, okay. So, apa force yang ada dekat point O ni? Okay, so macam mana kita tahu dia arah ke atas? So, dia kena arah ke atas. Sebab dia yang apa? Sebab plank ni kita letak atas dia. Tadi kan dia macam ni kan. Lepas tu dia ada tiang kan. So force yang dari tiang dia kena arah ke atas. Okay, force tu kena arah ke atas. Force yang maksudnya force yang dekat dia arah ke bawah. So contoh ada lagi tiang kat sini. So force yang dari tiang ni akan arah ke atas. Maksud saya adalah kalau ada even ada tiang saja pun, that one dia exert force to this arm. Okay, dia menyebabkan dia ada exert force. Okay. Maksudnya kalau tak dia tak ada normal, dia tak diam kat situ. So dia ada normal. Normal tu exert on this arm. So dia ada rasa satu force juga. So that force we consider as normal. Normal dari tiang ni. Macam tu. Okay. So yang lain arah ke bawah lah. Since that one adalah weight berkaitan dengan weight. Then kalau dia lie on an object, okay, so automatically ada normal force exert on dia. Okay, ada normal force exert on dia. Okay, macam tu. Alright, so mg negative sebab center rotation kita kat sini. Okay, so again, just imagine you hold this point and then push downward here. Then we get that it turning tendency dia is clockwise. So kita akan ambil negative there and another one force is N. So the torque 0 lah. Torque 0 because we take it as the rotation axis because the angle is 0. Okay, lagi satu sebab adalah the displacement equal to 0. So let's proceed. Okay, so since the beam remains at rest, thus the system in equilibrium. Okay, so bila kita tahu sistem in equilibrium, okay, so torque kita akan ambil sama dengan kosong. Torque ni tengok ya, with O as the rotation axis. Macam saya cakap semalam, so because since kalau case equilibrium at any force we can take as our rotation axis. For this case, they mention point O as the rotation axis. Then you need to proceed with that lah. Okay, so we get one equation from one equation. Betul lah, one equation. We can form one equation. So this one is torque 1 tadi. This one 8.05 yang mana? 8.05 W2 yang kat sini tadi. Lepas tu 5.88 ini tadi. Okey, so 3 lah. Semua lah. Ambil semua lah ya. So this is the other force. Okay, so ada 4 force tadi act on that arm. Okay, one of it we use as our pivot point ataupun rotation axis kita. So that one become 0. So means that we only have 3 torque saja. So we get this equation. From this equation we may find the weight 1. Okay. Right. And then kita nak cari the other one force. Okay, which is N lah. Okay, so tadi, so kita boleh gunakan, nampak tak tadi? Okay, nampak tak tadi? Kita dah listkan kan? So ni Y component, kita listkan terus. Y component, ini torque dia. So torque ni akan jadi satu equation. So total up semua akan jadi satu equation. Y component, we use to form second equation so that we can find another one unknown too.
Okay, so normal force kita equal to 55.3. So nampak macam susah. Tapi ni macam senang je sebenarnya. Okay. Cuma kena ingat, always remember the condition for a rigid body when it is in equilibrium. Okay, so which has the net torque equal to 0 and the net force equal to 0. Okay, so buat satu-satu susun cantik-cantik. Tapi biasanya kalau soalan macam ni macam susah pun student manage to answer biasanya lah. Okay. Alright, so case ni kita tengok sejauh mana complicated dia. Okay. A uniform ladder AB, length 10 meter and mass 5 kilogram. Okay, so 5 kilogram leans against a small wall. The height of the end A of the ladder is 8 meter from the rough floor. Okay. Maksud dia adalah apa? Okay, kita tengok. Body diagram ladder macam tu maksud dia. Sebab tu dia kata NA tu 8 meter lah. Okay, yang ni 10 meter panjang ladder tu. Okay, now kita akan check force apa yang ada. So, always start dengan center of gravity of that arm dulu. Okay, so take from the middle, going down. Okay. Okay. So, dia nak buat macam ni kan, buat angle kan. So, penting lah angle kita tu. Sebab nanti kan force tu, so nanti kan kita nak ambil kita punya D kan. Okay. Let point B as the rotation axis. Point B mana? Okay, bawah. So dia kata kita nak ambil sebagai rotation axis kita adalah point B. Boleh, tak ada masalah sebenarnya awak nak ambil A ke B ke center gravity ni ke. Okay, tapi better yang unknown tu kita matikan siap-siap. Okay, so that dia tak menyusahkan hidup kita lah. Okay, so for this case kita ada 3 benda. So, komponen X, komponen Y, and torque. Alright. Okay. So, M1G0 negative 49.1. This one is your punya center of gravity ataupun apa? Ladder punya ni. Torque. Okay, ladder punya. So, ni jangan lupalah sebab sekarang ni arm kita tak straight macam biasa. So, ada angle kat sini. So, that force not totally perpendicular with the displacement. So, need to use the FR sin theta. So, kita ambil lah R sin theta kita is 5 sin beta. Alright, and then kita ada apa tadi dia kata atas tu orang kan orang MFG apa tadi dia kata ada benda atas ni dah lupa dah. Determine 3 meter. Okay, firefighter. Okay, firefighter 60 kg berat firefighter ni. So, itu akan contribute menyebabkan ada satu force arah ke bawah which is the weight lah. Okay, sebab dia duduk atas tangga tu. Okay, so ni firefighter. Okay. 3 meter dari tangga Alright, so S komponen tak adalah. Y komponen saja kita ada. So, kita ambil arah ke bawah. So inilah maksud dia XY tu maksudnya bukannya depends lah. So kalau kita nak ambil Y tu yang straight ke bawah tu Y. So maksudnya tak semestinya kita ikut arm kita ni. So arm dah sengit macam ni, kita pun nak sengitkan kita punya tu. So doesn't matter. Kalau most of the force is memang going down macam tu, then no problem. So XY kita tak perlu tukar lah. So masih apa yang ke X macam ni, yang Y macam ni lah. So apa saja yang vertical, then kita akan masuk ke dekat Y komponen lah. Faham ke? Okay. So far kita dah ada 2 lah force yang Y. Okay. So torque sin beta sama lah.
Tapi dia 3 meter dari bawah tu. Alright, dekat point A, again bila dia lie on that, okay macam saya cakap okay, so means that akan ada normal force 90 degree dengan dia. Okay, so 90 degree, perpendicular dengan plane. So consider yang ni plane, ada benda lie on dia, then we take normal 1 kat situ. Okay, so normal 1, 0 untuk Y component, but it is in X component. Okay, so torque dia, torque kita boleh combine sebab dia torque Apa saja force yang act on that arm, we can calculate the torque. Okay, as long as kita tak ambil dia sebagai kita punya pivot point lah. Kalau tak boleh lah. Okay, so dekat bawah ni pun kan dia lie on this ni plane, maksudnya dekat rantai ni, then akan ada normal force exerted on dia. Cuma this time kosong torque. Okay, torque kosong sebab tadi kita ambil dia sebagai rotation axis kita. Okay, another one force that possible adalah static friction. Okay, so that dia ada ni lah. Kalau tak, maksudnya tak ni. Cuma dia kata apa? Cuma yang ni torque dia kosong lah. Okay, torque dia kosong sebab apa dia? Sebab apa tadi? Sebab dia kita jadikan sebagai rotation axis. So ada 10 force kat sini pun torque dia akan jadi 0. Okay, now masanya untuk kita form equation. So bila dah nampak list down macam ni, so X komponen kita ada apa? N1 Fs. Lepas tu kena buat apa? Samakan je dengan kosong. So N1 minus Fs equal to 0. Y komponen negatif ni tambah plus ni equal to 0. This one top 1, 2, 3 equal to 0 because dia dalam equilibrium. So you can find the unknown. So dapatlah N1 macam tu. Yang ni dua-dua unknown. Okay, so dapatlah. So maksudnya Fs dengan N1 sama kat sini kita nampak. So berarti ke force pula. So N2 kita dapat N638. Okay. Okay, so okay. So B case dia apa? B kita kena lukis free body diagram yang baru. So dia ada ubah sikit. Maknanya sama tu samalah macam MG akan sama. Okay. Sekarang firefighter tu dekat 7 meter pula. Okay. So lain sikit lah dia punya torque. So nampak complicated sebab dia banyak force. But when you manage to find all the forces, list down all the forces. Okay macam ni. Then you may solve dia. Okay, so N2 kosong lah. Fs kosong juga. Ni kat sini tadi. Dekat sini sepatutnya ada friction force juga. Tapi kalau dia kata smooth atau dia ada mention something yang maksudnya mengatakan dia tak ada, then tak adalah. Kalau dia tak mention ataupun kalau dia kata ada rough ni, then maksudnya ada, then akan ada jugalah. So cuma arah mana tu kena tengok tendensi. So contoh kalau ada satu dah arah sini, maksudnya dia akan gerak ke sini. So yang ni possible dia akan gerak ke bawah. Bila dia gerak ke sini dia akan gerak ke bawah. So frictional force dia akan arah ke atas. Okay, just in case kalau dia mention ada. Kalau ni case ni tak adalah. Madam. Ya. Yang firefighter tu kan dia tak ada normal kan? Normal untuk firefighter. Normal firefighter, okay. Normal dia macam ni. Normal kena, kalau nak kata hanging
Normal, okay, normal firefighter tu ada. Okay, dia ada. Tapi exit on dia. Faham tak? Maksudnya dia tak exit on beam ni. Faham ke maksud saya? Faham. Sekarang ni kita consider free body diagram untuk beam ni. Okay, kalau kita look at free body diagram untuk firefighter tu, okay, yes, dia ada. Faham tak? Sekarang ni kita kena ambil kira yang force yang menekan beam ni. Normal firefighter tu maksudnya beam tu dekat firefighter tu lah kan? Beam beam bukan? exit. Maksudnya normal firefighter tu exit on dia. Maksudnya Okay. maksudnya dia tak ada kacau siapa-siapa. Tak Sebab dia arah beam kat ni atas. Dia tak ada tekan siapa-siapa, dia tak ada arah, dia tak ada, tapi dia ada. Okay. Tapi yang maksudnya contribute pada force pada beam ni untuk dia keseimbangan dia is dia weight dia. Okay. So the fact is dia adalah sebenarnya. Cuma force tu tak exert on ladder ni. Macam tu. Boleh Tapi kalau dia kalau ladder tu atas kepala dia. Faham tak? Faham tak maksud saya? Kalau kata, okay, awak kata firefighter, sekarang ni firefighter kat sini, dia berdiri atas ni. Tapi kalau firefighter tu yang letak ladder tu atas kepala dia, then ada normal. Faham tak? Itulah maksudnya kita tak consider lah weight dia. Macam tu. Sebab kita sekarang ni kita fokus on force yang exerted on ladder ni. Bukan on that body. Faham kan? Okay, good. Alright. Okay. Consider the ladder still in equilibrium. The stock, okay. So kita pun list down lah balik apa yang kita dah list down pula. Kita write in form of equation and equate with zero tu. Okay, equatekan dengan zero. Line okay kan? Kenapa kata tak ada line lah? Okay kan? Nak dengarkan suara saya? Saya rasa macam saya kat seorang. Saya baik awak tanya soalan. Okay, good. Alright. Okay, harap-harap sempat dah kita habis ni. Janganlah down lagi. Okay. Alright. Thank you, madam. Okay, so kat sini dia nak cari apa ni? Friction coefficient, static coefficient friction. Okay, so we get this 1. Okay. Alright, next example. So bagi banyak example sikit lah ya. So kita tengok beberapa case so that you try to understand benda ni. Okay. Tak apalah, kita terlambat sikit pun tak apalah. Okay. A flat line of mass 20 kilogram. Okay, in a park. Okay, nampak tak? Okay, so lampunya digantung macam ni. So yang ni bila kita tengok memang kita tahu benda ni takkan gerak. So maksudnya dia dah masuk dalam kategori rigid body in equilibrium. Macam tu ya. Okay. So for that maksudnya kita boleh apply lah condition yang equilibrium tu. Net torque equal to 0, net force equal to 0. So free body diagram of the beam. So ini yang penting lah. So masa kita belajar force biasa tu, free body diagram of that object. Okay. But this time kita akan pentingkan free body diagram of the beam. Okay, sebab dekat situlah kita akan nampak the torque, okay, the torque act on untuk beam tu. Okay. Determine tension in the cable, force exerted. Okay, free body diagram dulu ya. Okay. So kita buat free body diagram dia. So satu garisan.
Then keluarkan, okay, so dia akan ada CG. Melainkan dia cakap massless ya. Okay, that arm massless dan tak ada. Kalau tak memang kena ambil daripada separuh daripada tu become dia punya center of gravity. So dia akan ada. Okay, so ni tadi yang ada kabel tadi. So that one is become tension lah. Okay, so kabel, so force apa? So force tension lah. Okay, consider macam dia hold this end of beam ni. Okay, so that menyebabkan dia static. Okay, so that force yang menyebabkan dia static. One of force tension here is one of force yang membantu dia untuk static ke sini. Okay. So maksudnya ada contribution dia. So where the force kita boleh consider sebagai tension lah. Sebab dia macam kabel macam tu kan. So kalau tak tahu nak letak force apa, kita tak tension je lah force tu kan. Yang ni tak ada masalah lah. Dah dia apa line tu kan. So memang arah ke bawah dia adalah dia punya weight. So terus ambil dia punya weight lah. Terus ambil dia punya weight. Maksudnya tak perlu ambil. Biasa kan kita akan ambil apa? Macam ni. Apa yang gantung dia. So ni tension dia. So no need lah. Sebab sekarang ni kita fokus on ni ya, beam ni ya. So terus je ambil dia punya weight. Sebab nanti pun kita akan buat weight ni sama dengan tension kan. Okay. Maksudnya I mean tension yang dekat sini. So no need that one. Okay, so only focus on force yang menyebabkan this arm static ataupun equilibrium. So the angle. Okay, so macam ni lah. Bila dia keluar, macam mana keluar? Okay, fokus yang ada dinding, dia keluar macam ni. Kita ada satu total force ya. Yang mana S ya, sebenarnya dia adalah total force untuk dia ada Fx dan juga Fy. Okay. Which is that force is unknown. That's why biasanya kita akan jadikan ni sebagai rotation axis kita ataupun pivot kita. Okay, so that kita matikan titik tu lah. Dah lalang tak menyumbang kan. Dia ada force, tapi dia ada force. Tolong jangan abaikan. Dan because of dia ada force menyebabkan kita boleh jadikan dia sebagai pivot kita. Okay, let point. Okay, so sekarang kita tengok ada berapa force. 1, 2, 3, 4 force. Okay. Alright, so tengok T tengok T. T kita kena buat apa? So since the tension is in that direction, so dia akan ada X and Y component. So resolve ya, macam biasa, jangan lupa. Okay, so ambil lah sin L sin 30. Sebenarnya displacement dia kan. Okay, so SX, SY. Macam saya cakap lah. Dia sebenarnya ada SS dan SY, cuma dia akan equal to 0, the top ya. Okay. Right, the flat line and beam remain at rest. Okay, thus net torque equal to 0. Okay, so tension kita dapat 490. Okay. Lagi. Disuruh cari apa? Oh, disuruh cari juga SX. So ada masalah ke? Tak ada masalah. Sebabnya SX tu tadi kan dia macam ni kan. Lepas tu kita dah resolve. So dia dah masuk dekat sini. And SY. So samakan je lah. Ambil je dia masuk dalam net force, one of net force X kita. Okay. Ya. Kalau guna yang Fnet sama dengan 0 tak boleh? Fnet sama dengan 0 boleh. Tapi kita ada beberapa komponen. So masuklah. Kena pecah Boleh. juga jadi masuk komponen dia ya. Boleh je kan? Yang ni dia guna torque sama dengan 0 kan? Oh, okay. Betul. Yang ni guna torque sama dengan 0. Depends lah. Kalau macam dari net force awak sama dengan 0 yang boleh dapat ni, boleh juga. Faham tak? Kita pakai FY lah semua kan?
Boleh kalau awak nak pakai force, cuma tadi kan nampak tak? Sekejap Cuma nampak tak tadi, kalau awak nak pakai komponen Y, yang ni unknown. Awak nak pakai X, ni pun unknown. Yang ni pun unknown, yang ni pun unknown. So macam complicated, faham tak? So nak mudahkan hidup kita ambil yang satu unknown je lah. So equation yang satu unknown tu torque. Equation torque. So that's why kita choose untuk ambil yang ni equal to 0. Kalau tak ada masalah. Sebab kita nak buang S tu lah. Ya, sebab kita tak tahu kan value SS tu. Tapi bila kita dah ada value tension, barulah kita boleh apply untuk Fx, Fy ni. So dapatlah nilai force X, force Y ni. Dia panggil apa tadi? Lupa saya nak tengok. Apa dia panggil apa? Sekejap. Apa ke istilah force tu Kita ingatlah. Force exerted on the beam by the pole. Okay. Tapi kadang dia panggil apa? Dia panggil force exerted on the beam lah. Ya. So dekat sini kan. Okay. So memang akan ada satu resultant force in this direction where awak boleh represent dia sebagai Fx, Fy. Okay. Tapi dia S tu ada apa? Istilah dia tak ingat saya. Okay, right. So ada example lagi ke? Dah masuk tajuk baru. Okay. So dia nak for exerted tu kan. So kita carilah dia punya magnitude jumlah biasa and then the direction jumlah biasa. Yang ni yang vector lah. Okay, macam tu ya. Then the exercise. So kita akan pergi pada new topics which is on the initial pula. Rotational dynamics. Okay, itu rotational motion. Yang ini rotational dynamics. Rotational dynamics kita akan consider the torque yang ada acceleration. Okay, faham ke? Tadi yang sebelum ni kita belajar torque equilibrium. Okay, so sekarang ni kita akan belajar torque yang ada a value. Maksudnya yang dia pun forcing. Okay, tadi kan kita tendensi saja macam saya cakap kan. Yang kita belajar naik torque equal to 0, naik torque equal to 0. So equal to 0 lah. Maksudnya kita ambil FD. Maksudnya kita consider the linear force dia. So this time kita nak ambil torque yang memang moving. So dia ada acceleration. Torque kan macam linear force sama dengan MA, betul? Okay. Okay, so before that, okay. Torque F sama dengan MA force linear. Kalau torque pula salah. Okay, angular dan apa itu I, kita akan berkenalan apa itu I. Which is sebenarnya kena samalah sepatutnya. Faham tak? Sebabnya itu yang contribute pada force. Okay, so torque, angular force dan bila dia berpusing kita consider dia sebagai moment of inertia. Okay. Alright. So moment of inertia maksudnya kita consider mass dan radius dia. Okay. So maksudnya seberapa jauh dia dari rotation axis tu. Okay. So moment inertia where we define it as the sum of the product of the mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. Contoh kita ada shape yang macam ni. Arbitrary shape. So shape ini adalah dari kumpulan particle yang membentuk this shape, betul tak? Dan this particle ada satu jarak yang berbeza dari rotation axis ni. Okay, so for this case macam mana kita nak consider dia?
Sebab kan tadi kan kita belajar kalau torque, okay, kena ambil macam mana kata tadi, force, contohlah force arah sini, katalah ni center rotation kita RS sini kan. So yang ni kita dah ada dia punya ni. Okay, dia punya memang kita tahu, okay, dekat point ni, point ni. Okay, fokus yang memang dia adalah satu bundle of a particle macam ni. Okay, where dia bukannya satu arm. Okay, so where dia punya radius ni dari sini ke sini, inilah mass dia, sinilah mass dia, sinilah mass dia, sinilah mass dia. Okay, faham tak? So macam mana? So for this case, kita akan consider the moment of inertia. Okay, so apa itu moment of inertia? Is the sum of the product of mass of each particle and the square of its respective distance. So maksudnya mr squared. But depends on the shape. Okay, so this is our moment of inertia. Okay, so kalau dia kata satu arm, nanti kita tengoklah equation untuk rod apa, equation untuk kalau satu bola yang berpusing, sphere shape berpusing, so apa moment inertia dia. That one kalau macam kita nak relate dengan, kalau bukan nak relate, that one kalau kita nak compare dengan force, moment inertia is mass yang in a rotational motion. Okay, so kalau mass tak apa, kita boleh ambil mass biasa, tak ada masalah, benda tu tak ganggu apa-apa. Tapi kalau that mass is moving in a rotational motion, okay, so dia punya macam mana? Dia punya impact tu lain. Dia punya macam mana saya nak explain maksudnya kita tak boleh consider dia sebagai okay, mass, ambil mass je. Okay, so dia terdiri daripada beberapa partikel yang mana dia ada satu jarak yang berbeza. Okay, dia satu jarak yang berbeza for each dari kita punya center of rotation. So, in order, maksudnya to be fair, kita akan consider the moment of inertia. Okay, so about rotation, axis, so m of particle lah, so r distance dia, and it is a scalar quantity. So macam mass lah, scalar quantity juga. So it's analogous to the mass. Ni. Okay, ni yang saya cakap tadi ya. Kalau linear kinematik, kita ni dynamic ya. Kita belajar dynamic sekarang ni. Okay, moment of inertia is kilogram meter squared. Okay, sebab dia ambil mass darab r squared, so kilogram meter squared lah unit dia. The factors which affect the moment of inertia of rigid body, of course lah, mass dan juga shape of the body and position of the rotation axis. Sebab r tu bukan radius, again r is not radius, r is the distance from the point of rotation axis to the particle tu. Okay, so we have a table. We have different equation. So kalau lah bentuk dia hook or ring or thin cylindrical shell, moment inertia kita sama dengan mr squared. Kalau solid cylinder or disc, kita ada moment inertia kita mr squared. Uniform rod, okay, kita ada yang ni 1/12 ml squared. Kena hafal ke madam? Kalau rajin hafal. Okay. Kalau tak berapa nak rajin, biasanya kita akan provide. Okay. Biasanya kita akan provide. So kita bagi example sikit. Macam ni. Okay. So ada 4 sphere are arranged in the rectangular shape. Okay. So macam ni lah maksud dia. Okay. So katalah this particle dia move. Okay. So center rotation axis dia nampak tak kat kosong tu? Okay, so determine the moment of inertia of the system about an axis. So through point O. Ni point O ni as dia punya center of rotation. So dia akan rotate. Okay, so dia akan rotate. So to the point O. Tengok Okay, macam tu. Okay, sebab ni point O dia. So kan kita ambil that particle, ada dia punya R kan. Okay, so kita nak cari dia punya total. Total apa? Dia kata 2.0. Determine moment inertia about an axis. Okay.
Okay, so R1, R2, R3, R4. Thus, kita dapat apa ni? 1.39. So, sama lah. Sama ya, sebab kita ambil ni. Kita ambil pakai teorem Pythagoras. So, kita dapat 1.39 panjang setiap ni. Sebab dia sama. Dia kat tengah-tengah center rotation dia. Okay, so kita punya moment initial is the total of all the point. Okay. Yang kita pusingkan tadi. So, we get 27 kilogram meter squared. Okay. So, tak payah fikir panjang, faham ke tak faham. Okay, so yang penting equation dia adalah MR squared. So, ambil je lah. Okay, lagi dia nak apa? Rotation axis along line AB pula. Okay, maksudnya AB jadi dia punya rotation axis. So, now yang berubah adalah dia punya apa? R. So, ambil je balik R dia 0.6 meter, tak ada masalah. So, M1 gantilah dengan mass 1, ganti. Dapatlah ni. Okay. So, talk tak sempat rasanya. Ada 5 minit saja lagi. So, saya simpan yang ni untuk lepas test. Letak banyak-banyak kat test. Ni pun awak pun dah fikir test je kan. Okay, so saya simpan dululah. Yang talk yang moving. Kita tengok real case talk yang moving. So sebelum ni kita tengok talk acah-acah je. Kewujudan talk ni acah-acah je. Ada tak ada kan. Tendency saja untuk dia moving in rotational. Okay, but this time kita tengok talk yang memang moving in rotational motion. But this one kita akan simpan lepas test nanti. Baru kita tengok yang ni. InsyaAllah sempat. Saya cuba bagi sempat juga. Walaupun kita macam dah terlambat sikit. Tapi tak ada masalah. InsyaAllah sempat je. Kejap je. Yang belakang-belakang ni. Sebab belakang-belakang ni nampak macam complicated. But tapi dia biasa soalan dia tak soalan dia tak boleh pusing. Tu je. Okay, soalan dia tak boleh pusing. Dia akan tanya talk, apa moment initial, apa angular acceleration macam tu. So soalan yang ni dia akan boleh jadi awak boleh jawab juga walaupun macam susah sebab dia tak boleh pusing macam soalan-soalan yang sebelum ni yang for semua. So dia boleh bagi banyak case. Okay, but for this one dia macam soalan tu tak boleh vary sangat. So easier for you lah sebenarnya. Okay, alright. So all the best untuk your test. Buat elok-elok, jawab dengan tenang. Be apa? Alert dengan masa. Okay, alert dengan masa. So I hope that you can do your best. Okay, dah sepanjang berapa hari? Dah 8 minggu awak ada kat sini. So make sure berbaloi, tunjukkan pada mak ayah awak kesungguhan awak untuk belajar kat sini lagi. Okay, so make sure bagi nampak lah hasil tu. Jangan 8 minggu kat sini tak ada apa-apa. Okay, so again macam saya selalu sebut, make sure apa yang kita buat walaupun 1 minit kan, make sure benda tu bermanfaat pada kita dan orang lain. Okay, so make sure jawab betul-betul. Make sure apa yang awak study tu awak luahkanlah habis dalam masa exam tu. Jangan tiba-tiba masa exam tu down. Alamak, susahnya soalan, tak boleh jawab lah. Jangan masa tu awak pula down. So sangatlah rugi. Okay, so susah ke, senang ke, soalan tu jawab je sampai habis. Pulun je. Bagi habis 1 jam juga jawab. Okay. Jangan tiba-tiba nak down tengah jalan tu. Kenapa susah sangat, rasa macam dah tak ada harapan nak hidup lagi. Tak payah fikir benda tu masa exam tu. Jawab je betul-betul. Dapat soalan yang macam mana pun cuba juga jawab. Cuba juga recall balik apa yang awak dah tengok video. Because I know awak struggle sangat dengan this new norm. Okay, so itu pun dah suatu suatu pengorbanan besar, okay, yang awak buat. Okay, awak masih boleh bertahan juga with this new norm. Itu suatu kejayaan dah untuk awak. Okay, so teruskan kejayaan awak tu untuk tunjuk pada mak ayah awak kesungguhan awak untuk berada dekat
sini. Okay, hasilnya. Apa hasilnya awak berada kat sini. Okay, so make sure buat mak ayah awak bangga dengan awak kan. Okay, with that I think that's all for today's class. Thank you for your attention. Sorry ada bit delay sikit kita punya ni, but no problem. Saya pun tak nak rush-rush sangat sebab awak pun dah nak exam next week. So kalau bagi berat sangat this week, saya tak nak ganggu awak punya ni. Okay, so I hope that awak boleh jawab dengan baik.